Sayyidil Walid Abu Sayyid Ahmad bin Muhammad Ali Al-Maniki wa masyayikhi sarang Rembang min auladi Syekhina Maimun Zubair wa auladi Syekhina Mbah Abdul Rahim innallaha yahfazuhum wa yansuruhum wa yubarik fihim wa fi auladihim wa talamizihim wa talamizihim wa yarzuquhum as-sihha wal afiyah wa tul al-umr fi husni amalin fi khairin wa lutfin wa afiyatin bi sirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa imamil mursalin Sayyidina wa maulana wa habibina wa qurratu a'yunina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Putih ya? Babu Babu man tawaddo'a fil janabah nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Babu man bab nerangaken wong tawaddo'a kang ngalap wudu sinten man fil janabati ing dalem janabat. Mengambil wudu ketika mau mandi janabat sumangga salam mengko kari baso sinten man saira janasatihi ing sekarine jasad man. Kemudian membasuh seluruh jasad. Walam yu'id hale mboten baleni, tidak mengulangi sinten man ghusla mawadi'il wudu'i ing basuh pira-pira panggonane wudu. Panggonan wudu niku putih. Muka terus apa? Kedua, tangan, kepala, kemudian apa? Kaki. Bagian kaki. Kemudian tidak mengulangi pembasuhan pada tempat-tempat yang ketika wudu harus dibasuh. Marratan ukhra lan ambalan ukhra kang uneh ya. Haddatsana Yusuf bin Isa qala ngendika sapa Yusuf bin Isa akhbarana al-Fadl bin Musa akhbarana ngabarana kita al-Fadl bin Musa qala ngendika sapa al-Fadl bin Musa akhbarana al-Amash akhbarana paring habar ing kita Amash an Salim an Kurab maula Ibni Abbas maula Sayyidina Abdullah bin Abbas an Sayyidina Abdullah bin Abbas an Siti Maimunah qala ketika Siti Maimunah garwan kanjeng Nabi wa doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wudu'an lil janabati fa'aqfa'a biyaminihi ala yasarihi marrataini aw salasan summa ghasala farjahu summa daraba yadahu bil ardi summa daraba yadahu bil ardi awil haidi marrataini aw salasan summa matmada wastanshaqa wa ghasala wajhahu wa zira'aihi summa fadha ala ra'sil ma summa ghasala jasadahu summa tanaha fa ghasala rijlaihi qalas fa ataituhu bi khirqatin falam yuridha fa ja'ala yanfudu bi yadihi. Sayyidah Maimunah ngendikan wa doa nyelehaken sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyelehaken wuduan
ing banyu kang digunakake kangge wudu. Wuduan ing banyu kang dipun ginakake kangge wudu. Air yang disediakan untuk wudu. Lil janabati krana arahe adus janabat. Karena wudu tersebut digunakan untuk menjalankan kesunahan mandi janabat yang terlebih dahulu melaksanakan apa? Wudu. Fa akfa mongko nuli malekaken sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biyaminihi kelawan asta tengene Rasulullah ala yasarihi ing atase asta kiwane Rasulullah marrataini kelawan rong ambalan salah seruntuk kelan telung ambalan dibolak-balikaken tangan kanan jadi membolak-balikkan pada tangan kirinya ya, dengan tangan kanan kemudian digunakan untuk membolak-balikkan tangan kiri 2 kali, ada yang mengatakan 3 kali, syak benar rawi. Summa ghasala mongko kari-kari baso sinten Rasulullah baso farjahu niki nggih nembe napa baru membersihkan pertama membolak-balikan tangan kiri dengan menggunakan tangan kanan 2 atau 3 kali. Summa ghasala mongko kari-kari baso sapa Rasulullah farjahu ing kemaluane Rasulullah. Kemaluannya dibersihkan summa daraba mongko kari-kari mukul sapa Rasulullah yadahu ing astane Rasulullah. Memukulkan tangannya bil ardi kelawan tanahnya dibukulkan Pak. Kemudian tangannya dibukulkan, baginda Nabi memukulkan tangannya pada apa? Pada lemah, pada tanah. Awil haidi utawa tembok. Marrataini kelawan rong ambalan au salasan utawa telung ambalan. Niki belum sampai melakukan apa wudu ya, belum sampai melakukan wudu. Baru pertama membersihkan tangan, membersihkan kemaluan, menempelkan tangan pada dinding atau tanah. Sumat mangko kari-kari ngalap wudu sinten Rasulullah san sakola nyerat penyurung sapa Rasulullah. Kemudian Rasulullah nggih menika berkumur lan nyerat banyu irung. Dadi air kemudian disedot, menyedot air melalui apa hidung. Wa qasalalan baso sapa Rasulullah wajahu ing wajahe Rasulullah. Rasulullah membasuh wajahnya. Wedanane Rasulullah dipun basuh. Lah niki baru memulai apa? Wudu sebelum janabat. Jadi kesunatan wudu semuanya dijalanin. Pertama kali membersihkan tangan, kemudian kemaluan, lantas tangannya ditempelkan ke tembok, lantas baru mengambil apa? Nyerot banyirong. Setelah itu baru mengawali wudu dengan cara gimana? Membasuh wajah. Baru apa? Furudul wudunya baru dijalanin. Wa dziragha salawajahu lan baso sapa Rasulullah jawu ing wedane Rasulullah. Wajahnya dibersihkan oleh baginda Nabi wa dziraihi lan zira nggih menika lan tangan lorone Kanjeng Nabi. Rasulullah membasuh wajah dan kedua tangannya summa afadha monggo kari-kari ngloberaken sapa Rasulullah mengalirkan kemudian Rasulullah mengalirkan ala ra'sihi ing atase mustakane Rasulullah mengalirkan ngloberaken alma ing banyu. Kemudian ketika digunakan untuk mengusap kepala, tidak hanya tangannya diusapkan di atas kepala, akan tetapi kepalanya dialiri dengan air. Summa ghasala monggo kari-kari basuh sapa Rasulullah baru basuh sapa Rasulullah belum sampai Rasulullah membasuh kedua kaki, tapak kaki. Kemudian baru Rasulullah membasuh seluruh tubuh. Summa ghasala monggo kari-kari basuh sapa Rasulullah jasad Rasulullah sematanaha monggo kari nyingkir sapa Rasulullah. Setelah itu, setelah membasuh seluruh tubuh, baru terakhir kalinya Rasulullah membasuh kedua kaki yang tersisa. Monggo salam monggo basuh sapa Rasulullah rijlahi ing menika suku lorone Rasulullah, samparan lorone Rasulullah, kedua kakinya. Kemudian Rasulullah membasuh kedua
Daging yang tersisa saat wudu belum dibersihkan, saat wudu belum dibasuh, kemudian setelah semuanya terbasuh, maka baru membasuh kedua kaki. Qolat ngendika sapa sinten sing ngendikan? Sapa Sayyidah Maimunah fa adaituhu mongko nuli ngaturi sapa ingsun, mongko nekaaken sapa ingsun mongko nuli nekani ingsun, nekani ya bu ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi khirqatin kelawan nggawa gombal, pipeh gombal, anduk satu misal. Ketika kemudian Rasulullah tak aturi anduk, tak aturi gombal supaya Rasulullah membasuh atau mengusap air yang menempel pada badan, tak aturi anduk. Falam yurid mongko boten kersa ngersak, boten ngersakaken sinten Rasulullah ha ing khirqah. Tapi Kanjeng Nabi boten ngersakaken gombal. Baca alam mangkono itu mandang Rasulullah ku ya fudu iku ngipat-ngipataken Rasulullah biadihi kelawan astane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Babu idza dzakara fil masjid annahu junubun yakhruju kama huwa wa la yatayammamu. Babu idza dzakara utawi iki iku bab nerangaken idza dzakara. Babu idza dzakara ing dalam nalikane nutur ileng keliru. Babu idza dzakara fil masjid annahu junubun. Idza dzakara ing dalam nalikane eling sapa wong fil masjid ing dalam masjid annahu ing sak temene wong ku junubun iku junub yakhruju mongko metu sapa wong kama huwa kaya oleh utai wong ala haate seperti kondisi saat itu. Nah, kondisi gimana junub wala tayamum lan boten tayamum sapa wong. Jadi tidak tayamum. Begitu ingat kalau junub, maka orang itu keluar seperti sedia kala dan tidak mengambil tayamum. Tujuannya untuk apa? Mandi janabat. Haddatsana Abdullah bin Muhammad qala ngendika Abdullah bin Muhammad haddatsana Utsman bin Umar qala ngendika Utsman bin Umar akhbarana Yunus an Zuhri an Abi Salamah an Sidi Abi Hurairah an Abi Salamah an Sayyidina Abi Salamah an Sayyidina Abi Hurairah qala ngendika Sayyidina Abi Hurairah uqimatis salat wa udilatis sufuf qiyaman fa kharaja ilaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Uqimat sudah dikomati. Setelah azan kemudian zikir atau apa saja, ndonga, zikir, maca Quran, sholawatan, qasidahan ya. Kemudian kemudian dikomati as-sholatu apa salat. Cara saiki ngoten kira. Dikomati setelah azan, kemudian orang-orang melakukan salat sunnah qobliyah ya. Kemudian as-sholat apa salat dikomati Allahu akbar ya. Wa udilat lan di apa? Lan dirataaken, dilurusaken. Taswiyatus sufuf. Jadi barisan itu nggih lurus, diluruskan. Apa sufuf wiro-wiro barisan. Kiaman hale padha ngadeg. Setelah sholat dikomati, maka barisan diluruskan saat mereka sama berdiri. Gimana para sahabat nggih. Fa kharaja mangko miyas ilaina marang kita para sahabat sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian datanglah Rasulullah keluar kepada kami baginda Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah falamma qama fi musallahu dzakara annahu junubun. Falamma qama mongko ing dalam semangsane jumeneng sapa Rasulullah fi musallahu ing dalam panggonan salate Rasulullah. Zakara bangko eling sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu ing satmin Rasulullah iku junubun junub. Kemudian saat baginda Nabi berdiri pada posisi di tempat salatnya baginda Nabi, ingat baginda Nabi kemudian ingat bahwa beliau sedang junub. Faqala mangko nuli dawuh sapa Rasulullah lana marang kita makanatkum netepana sapa sira kabeh ing dalem panggonan sira kabeh, jenengan silahkan berada di tempat, jangan buyar ya. Summa karo gabilipun ngoten jar mboten usah buyar, jenengan ten panggenan mawon sami pinara para sahabat sami nunggu Kanjeng
Nabi sumaraja mongko gari-gari kondur sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kondur ten dalemipun. Jadi rumahnya Kanjeng Nabi berdekatan, pepetan kalian apa? Kalian Masjid Nabawi, Masjid Kanjeng Nabi. Faqaq waqta salam mongko nuli nggih menika siram sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sirami Kanjeng Nabi ke satu sok. Menggunakan air hanya berapa? Satu sok. Satu sok berapa kira-kira? Ya 2,5 kilo ya, 2,5 kilo atau 2,5 liter ya. Summa kharja mongko kare-kare ya sapa Rasulullah ila marang kita. Kemudian Rasulullah keluar pada kita. Kita siapa? Para sahabat. Wa rasul hale utawi rek man Rasulullah yang turu iku netes sapa suhu. Kemudian air yang ada di kepala bagian Nabi menetes. Terus iya salat fakabbara mongko nuli takbir sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasallaina. Kemudian takbiratul ihram Allahu akbar. Fakabbara fasallaina mongko nuli salat sapa ingsun. Fasallaina mongko nuli salat sapa ingsun ma'ahu hale tetep ing dalam sartane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ngoten nggih. Taba'ahu mengikuti hu ing hadis ya. Sapa Abdul A'la an Ma'mar an Zuhri warwa riwayataken hu ing hadis wal Auza'i an Zuhri saking nggih menika Imam Zuhri babu terus nafdil yataini minal ghusli anil janabah, bab nerangaken ngipataken tangan loro. Jadi ngipataken tangan loro, kedua tangannya dikipat-kipatke. Jadi bekas air digunakan untuk mandi besar itu tidak dihandui tapi dikipataken. Minal ghusli saking basuhan anil janabati saking janabat. Karena ada aliran air untuk apa? Untuk mandi janabat. Haddatsana Abdan qala ngendika sapa Abdan akhbarana Abu Hamzah qala ngendika Abu Hamzah sami'tu al-Amash sami'tu mendangat semua Amash an Salim an Qurab an Ibnu Abbas ngendika saking Sayyidina Abdullah bin Abbas qala ngendika sapa Sayyidina Abdullah bin Abbas qalat Sayyidah Maimunah qalat kandikan sapa Sayyidah Maimunah wada'tu nyarahaken sapa ingsun lin nabi hal tetap kedua Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya meletakkan buat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ghuslan ing banyu kang digunakaken kangge siram. Ma'an yuktasalu bihi, banyu sing digunakaken kangge adus. Fasatartuhu mongko nutupi sapa ingsun hu ing Kanjeng Nabi tak tutupi. Kanjeng Nabi ku izin tutupi. Jadi kepalanya saya tutupi. Nah, kemudian Kanjeng Nabi ngersakaken nggih menika siram. Lantas kepalanya dibuka. Kemudian baru mengambil apa? Air. Fasatar tuhu mongkonuli nutupe ingsun Kanjeng Nabi bisobin kelan pakaian, tutup pakaian. Jadi kepalanya tak tutupi, tak kopiai, tak tutup, nganggo pakai artinya dikasih apa? Koplok, ya, dikasih koplok. Nah, tapi Kanjeng Nabi ketika hendak mandi, koplok yang ada di kepalanya kemudian dibuka, lantas mengambil air. Setelah mengambil sobalan grojokaken sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala yadaihi, grojokaken banyu ala yadaihi ing atase asta lorone Rasulullah. Kenang dikasih miknya. Ala yadaihi ing atase asta lorone Rasulullah. Ping naji nang ya. Bahwa salam mangkoni basuh sapa Rasulullah ma ing yadaihi, kemudian kedua tangannya dibasuh. Rasulullah membasuh kedua astane Kanjeng Nabi. Dari tangannya dibersihkan dulu. Summa subba mengokari-kari grojokaken sinten Rasulullah
biyaminihi kelana asta tengene Rasulullah shimali ngatasé asta kiwane Rasulullah. Ini baru mukaddimah, baru permulaan mau mandi besar ya, kesunahan semuanya dijalanin, membersihkan tangan ya, kemudian membersihkan kemaluan faqala mangkonuli basuh sapa Rasulullah farjahu ing kemaluane Rasulullah fadroba mangkonuli nempelaken sapa Rasulullah biadi kelan astane Rasulullah mukulaken al-ardha ing bumi, kemudian tangannya ditempelkan ke tangannya ditempelkan dipukulkan pada tanah famasaha mengonoli ngusap sapa Rasulullah ngusap ha ing napa ing yat ya ing yat tangannya kemudian diusap summa ghasalaha monggo kari-kari basuh sapa Rasulullah ha ing yat tangannya diusap lantas dibasuh pamat monggo mengonoli nggih menika kemu sapa Rasulullah wastan sakalan nyerap banyu irung sapa Rasulullah, jadi menghirup menyedot air melalui apa hidung istinsyak. Wa ghasala baru memulai melakukan apa wudu, kewajiban wudu dijalanin tadi kesunahan sebelum apa wudu dan mandi. Wa ghasalan basuh sapa Rasulullah wajahu ing wedanane Rasulullah membasuh wajah wa dhira'aihi lan asta lorone Rasulullah kedua tangannya dibasuh summa sabba menggaring grojokan Rasulullah raksi ing ngatasé mustakane Rasulullah, kemudian Rasulullah menuangkan air di atas kepalanya wa fadhalan ngilekaken sapa Rasulullah ala jasadi ing atas jasad Rasulullah, lantas air tersebut dialirkan ke seluruh tubuh summa tanaha monggo kari-kari nyinggris sapa Rasulullah. Setelah dialirkan tubuh kemudian Rasul meninggalkan, artinya kemudian nyingkrih nggih. Tanaha monggo kari nyingkrih artinya nyingkrih itu apa? Meninggalkan tempat, menjauh dari tempat itu, nyingkrih dari tempat tersebut. Fangosala setelah itu baru, jadi ketika wudhu ini menunjukkan bahwa wudhu untuk sholat untuk apa mandi janabat ini dilakukan sebelum mandi janabat ya, tetapi dilakukan semuanya dibasuh kecuali satu apa kedua tapak kaki lah. Ketika kemudian setelah itu baru masuk ke seluruh tubuh, lantas kedua tapak kaki yang belum terbasuh yang masih tersisa baru dibasuh oleh baginda Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sunnah yang dilakukan oleh baginda Nabi ya. Umpamanya nggak pakai itu pun nggak apa-apa, yang penting kita cara fikih boten napa-napa. Jadi andaikan kita wudu dengan sempurna ya, dengan sempurna termasuk membasuh kaki nggak masalah. Tetapi kalau kita mengikuti niru persis apa yang dilakukan oleh baginda Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, oh jelas niku langkung sae ya. Langkung apa? Sae. Andaikan kita tidak melakukan seperti itu, yang penting wudu dengan sempurna, lantas kita mandi besar nggak apa-apa. Sumatana hamangko kari-kari nyingkir kanjeng Nabi. Maka selama ngoloni basuh Rasulullah gotai qadamehi ing delamaan lorosene ing delamaan lorone Rasulullah membasuh kedua tapak kakinya yang belum terbasuh saat apa wudu. Kemudian setelah janabat Rasulullah membasuh kedua kaki. Otomatis niatnya untuk apa? Menghilangkan hadas apa? Besar plus hadas kecil. Otomatis kalau niatnya untuk menghilangkan hadas besar, yang kecil katut. Pada waktu mengenuli ngulungaken sapa ingsun Rasulullah sopan ing pakaian tak kasih pakaian anduk pamannya. Falam yakhud mongko boten ngalap sapa Rasulullah, tidak memundut hu ing sop. Pantola kemangrin budalan sapa Rasulullah. Wa huwa haluti Rasulullah yang fundu iku ngipataken sapa Rasulullah ya de ing asta lorone Rasulullah. Kanjeng Nabi setelah mandi tidak menggunakan handuk untuk apa? Untuk supaya bekas-bekas mandi, air bekas mandi dihandui. Ini betul.